Consuelos Icos, Voices of the Community. Welcome to Barangay Consuelos, a vibrant community nestled within Bunawan, Agusan del Sur. Here, a symphony of language creates a unique cultural tapestry. We will explore the diverse ways of people communicate in this area. Aliyon, dumakit! Alina, uban kita! Tara, upod kita! So, maayong buntag te, ako si Sundaro Manlapas. Ako si Reyna Visibilla te, taga-askat te. Magiging lang may interview para makita ang lain-lain na language din sa Consuelo. So, first, unsa nga language imong gigamit sa adlaw-adlaw? Bisaya. Konti, kung babaga kung nakaw ka mo, kung ano sa daw, tapos na kayo nakasalimuha ka nga.